प्रज्ञानाश्रम स्वामीजी तृतीय हांगेलो शिष्य स्वीकार झालेला दिवस. प्रतिवर्ष हो दिसू आम्ही सर्वजण आमगेले 11 गुरु श्रीमद परमपूज्य सत्योजात शंकराश्रम सन्निधीन गेल्या पवित्र उपस्थितीतून अत्यंत आनंदाने साजरो करतात. आयचो दिवसूय हाका अपवादू ना ही आमच्या खातीर अत्यंत खुशीची खबरी. आता सर्वप्रथम कनकाभिषेक जातलो, मागीर केडीपीटी आणि श्री ट्रस्टांचे विश्वस्तान केल्या हस्ते, ताज उपरांत भक्तांक केल्या हस्ते पादुका पूजन जातलें. श्री गुरुपादुका स्तोत्रम्. प्रणम्य संविन्मार्गस्थान् आगमज्ञान महागुरून् प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यामि सर्वतन्त्रा विरोधतः. प्रमाददोषजमल प्रविलापनकारणं प्रायश्चित्तं परं सत्यं श्रीगुरोः पादुका स्मृतिः. यस्य श्रीपादरजसा रञ्जते मस्तके शिवः रमते सह पार्वत्या तस्य श्रीपादुका स्मृतिः. यस्मै सर्वस्वमात्मानम् अप्येकवृत्तिभक्तितः समर्पयति सच्छिष्यः तस्य श्रीपादुका स्मृतिः. यस्य पादतले सिद्धाः पादाग्रे कुलपर्वताः गुल्फौ नक्षत्रवृन्दानि तस्य श्रीपादुका स्मृतिः. शुनिचैव समदृष्टा ज्ञानी त्यागमदृष्टये आसीद्यस्तन्नुमोहार्दं परिज्ञानाश्रमं गुरुं. सारस्वतजनप्रीतः सारस्वतसमर्चकः य आसीतं मुदा वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं. विद्यावृद्धस्तपोवृद्धो वयोवृद्धाश्रयो बभौ यः कारुण्येन तं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं. यो नु कर्तुं विभुञ्चक्रे विश्ववस्त्वालयङ्करं वस्त्वागारन्नुमस्तं श्री परिज्ञानाश्रमं गुरुं. निर्मिमे निर्ममेन्द्रो यः स्तवान् वेदान्तवासितान् गीतासक्तन्नुमस्तं श्री परिज्ञानाश्रमं गुरुं. कैवल्यसन्निकर्षत्वे तथाहङ्ग्रहचिन्तने यस्यासीदृदयं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं. भक्तचेतो रथाध्यक्षो रथयात्रान् महेशुतुः यश्चक्रे तन्नुमोजस्त्रं परिज्ञानाश्रमं गुरुं. दुर्गन्निर्माय दुर्गायै स्वसर्गं योरुरोधतम् अपवर्गपदं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. अपवर्गप्रदं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. श्री श्री परिज्ञानाश्रमयतीश्वराणां तुर्याश्रमालङ्कृतिरूपकाणां स्तोत्रं पठेद्यः प्रयतः प्रणम्रः प्राप्नोति पूर्णां करुणां गुरूणाम्. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. कौस्तुभ शिराली मामान पहिलेची स्वागत पर भाषण केल्या त्यामुळे ती हांव आनी विंगड स्वागत पर भाषण म्हण करना जे आज 700 लोक आयल्या ती तांगल सगळ्यांक एज अ ट्रस्टी हियर म्हाका डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सो तुमी केन्नाय प्रमाणे हांगा आयली ताका तुमकां सगळ्यांक स्वागत. ऑफकोर्स पयलीं हांवें स्वाम्यांक स्वागत करता. स्वामीजी हांगा एवरी इयर येता ती 1 मार्च येता ती 15 जून येता ती नवरात्री येता ती आणि मध्य मध्यन केन्नाय येता ती. सो स्वामीजी तुम्ही परत
आणि तूं हास्य बारी केलें ना हांव कल म्हणटा आशिल्लो मागीर म्हाका गोत ना सगळे जाण कले हांसली म्हणून जाल्यार तुमगेलें केन्नाय स्वागत असो तितलें म्हाका सांगचें एवरी इयर 1 मार्चाक एक वार्षिक अहवाल म्हण दिता एक ट्रस्टी म्हणून तशें एक संक्षिप्त हांव एक वार्षिक अहवाल दिता मागशीच 12 म्हयने केन्नायचे पयले 12 म्हयन्या वारीची पयलेचे 3 वर्सां वारीचे एकदम बरे वचूलाय हांगा मस्त काम जाता आसा ती मस्त डिवोटीज कंटिन्युअसली येता आसता ती आनी ऑफकोर्स तुमकां सगळ्यांक हांगा आमकां मदत मेळटा आसता ती तशी उरो तरी सांग चिकल म्हळ्यार हांगा तुमी गोशाळा पळयली गोशाळा 2 वर्सां मागशी सूर जाली 16 जून 2012 त्यावेळी 5 गायी आशिल्ल्यो आतां 10 गायी आनी वासरू धरून 15 आसा ती आनी ह्या गायांक दुधा मिती आमी तुमी हांगा केन्ना येता आसता ती त्या मिती वी हॅव बिकम सेल्फ सफिशियंट इन टर्म्स ऑफ मिल्क सप्लाय भायरतून आमी कसलें दूध हाडनात ही आमगेल हांगा म्हापशी दिकान जी जाग आसा दिस इज एग्रीकल्चरल लँड वी आर नॉट अलाउड टू कॅरी आउट एनी अदर एक्टिविटी सो इतले वर्स ती अशी जाग बंद आशिल्ली आनी स्वाम्यांगल आमकां मळेल वर मार्गदर्शन आशिल्ली मिती आतां आमी हांगा वेजिटेबल्स ग्रो करूं सुरू केल्या आनी फुल्ल ग्रो करूं सुरू केल्या हांगा देवाळ आशिल्ली मिती समाधी आशिल्ली मिती आमकां कंटिन्युअसली वेजिटेबल सप्लाय लागता फुल्ल लागता ती एंड इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स वी हॅव बिकम सेल्फ सफिशियंट आतां आमी ऑर्गेनीक फार्मिंगाच्या बेसिसार कशी बाकीची जी जाग आसा थंय कशी फार्मिंग करचें फ्रुट्स कशी डेवलप करचे हाजी स्टडी करता आसा ती आनी होपफुली इन दीस इयर हेज्यात नवीन इयर सुरू जातलें आमगेले दृश्टीन 1 मार्च हे हांगाचें नवीन इयर हें जें सुरू जातलें त्या वर्सांत आमी होपफुली आमी हे ऑर्गेनीक फार्मिंगा बेसिसार वेजिटेबल सॉरी फार्मिंग एज वेल एज फ्रूट प्लांटेशन वील स्टार्ट वर्मी कल्चर एक करचें हांगा गोशाळा आशिल्ली ती बायो गॅस तेवेय सुरू केल्या त्या ती आमगेल पावर बिल 50% कमी जाल्या आतां आमी हें एग्रीकल्चर करता आशिल्ली ती तुमकां गोतस की एग्रीकल्चर करता आसल्यार तुमकां पावर बिल फ्री मेळटा की कमी मेळटा सबसिडायज मेळटा सो ते आमी मिटर घालून ताजी केबलिंग करून एक म्हयन्या भितर आमगेलें जातलें काम जालें त्या ती आमकां आनी पावर सप्लाय कमी जातलो ताजो खर्चूय कमी जातलो हे पयशे जे सेवींग जातले ते ऑफकोर्स आमी हांगाचे बोथ रिलिजियस आनी चॅरिटेबल एक्टिविटीजा खातीर आमी ते वापरतली हांगा आमगेल मेडिकल डिस्पेन्सरी आसा डॉक्टर एक सावंत डॉक्टर आसा सॉरी शिंदे डॉक्टर आसा तागल मी ती हांगा ऑलमोस्ट एवरी डे 35 ते 40 पेशंट्स येता ती आनी गांवांत लोक येता ती आनी पेशंट्स वाडता आसा ती पयली आमी घेतले तेवळ जस्ट 3 की 5 लोकच येताले दुसरें हांगा आमी विकास घर म्हूण सूर केलें 2012 हातूंत तें विकास घर सूर केल्लें मागीर एक आधुनीक पद्दतीने एक नॉट एज पर द कन्वेन्शनल मेथड ऑफ एज्युकेशन तें आमी हांगा सूर केलेलें नॉट द कन्वेन्शनल मेथड आनी सूर करतना आमी हांगा बालवाडी मात सूर केलेलें देवर आर अबाउट 15 स्टुडंट्स आनी आतां ते इतले पॉप्युलर जाल्यात गांवांत की आतां जवळ जवळ 100 चेडवां डेली येता ती जवळ जवळ 75% अटेंडन्स आसता शिशुवाडी बालवाडी आनी अप टू 3rd स्टँडर्ड चेडवां आसा ती आनी म्हाका अजय सकाळीं सांगता आशिल्लो की अजय माम की हांगाचे फॅमिली जी आसा ती म्हणटा आसा तुमी आनी मुखार वाडया ती सो मे बी हांगा एक स्कूल केन्ना तरी मन आशिल्लें तें मे बी जातलें आसता हांवें जें सगळें सांगलें तुमकां तातूंत ऑफकोर्स स्कुलाच्यान तूं शोभना बिजूरपाची तिगल उल्लेख
करका तिगल प्रोत्साहन आणि तिगल सहकार्य आमी ते मस्त जातस तर तिगल मुद्दामून आभार. आणि हांव जे बाकी सगळें सांगलें तुमकां की एग्रीकल्चर, मेडिकल, गोशाळा ऑर वॉट एवर एक्टिविटीज आमी हांगा करता आसा ती ताचे खातीर आमगेलो अजय माम, पॉप्युलर अजय माम, आणि हांगा सगळे जे स्टाफ आसा ती हे स्टाफ कितकी वर्जून आसा ती मोस्ट ऑफ दी स्टाफ मेंबर्स आर हियर फॉर मेनी इयर्स. तांगल मुद्दामून उल्लेख करता की तांगल हे सगळे करच्यान मस्त हातभार आसा. हांगागल बाकीचे कलीग ट्रस्टीज आसा ती तांगले आभार मानता. आणि तुमगल सगळ्यांगल मेन म्हळ्यार तुमगल सगळ्यांगले कला मागीर तुमी जे सहकार्य दिलें ज्या वेळेक आमी हांगाची पोजिशन घेतलें किंवा मॅनेजमेंट घेतलें 4 वर्सां मागची तावळी तुमकां सांगिल्ले वारी आमकां कले बँक अकावंट सगळे फ्रीज जालेले मी ती कले बॅलन्स नाशिल्लें. फ्रॉम देर वी डीड दीस होल डेवलपमेंट प्लस ऑल दीज एक्टिविटीज वीच हॅव बीन अंडरटेकन दे मेनली बिकॉज ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू अँड ऑफकोर्स आय कॅन नेवर फॉरगेट ही स्वाम्यांगल आमकां केन्नाय मार्गदर्शन आनी कृप आशिल्ली मी ती जाल्या इतलें सांगून हांव वार्षिक अहवाल म्हणटा ते समाप्त करता आणि तुमगल अशीची केन्नाय आमकां मदत मेळो म्हणून प्रार्थना करता वा विनंती करता. थँक्यू. परिज्ञान फाउंडेशन सन चेडवां खातीर परिज्ञा सिरीज अंतर्गत 2 पुस्तकां प्रकाशीत करता आसा ताचे खातीर येनेमडी विनोद मामाका हांव विनंती करता तांणी मुखार येवंक. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. I have been given this pleasant duty to introduce the Parijna series of books which is to be released today by our Param Pujya Swamiji on this very auspicious day, March 1st. Parijna series has been created by the editorial wing of Parijnan Foundation. As you are all aware, Parijnan Foundation was established to enshrine the memory and carry forward the multifaceted projects as envisaged by the gentle sage and the extraordinary visionary, His Holiness Parijnanashram Swamiji Tritiya. Parijna series has delightful stories to entertain a child. It's all about for children, while subtly imparting the valuable lessons about how to become more positive and sensitive to the needs of others. It also teaches how to live in harmony with Mother Nature, and equally important, to be aware and proud of a rich and varied heritage. Parijna's series of books enables a growing child to discover the joys of positive thinking and living in harmony with Mother Nature. It's a small book of about 30 pages, beautifully written, and it has the committee has created a Parijna mascot. The mascot is Gomata and Amba, absolutely appropriate. That is a gentle mother giving an invaluable wisdom with love, patience, and parijna. Parijna is a treasury of enchanting tales. This book is not just a story, it has 7 parts. It has a story, it has a fact file, it is talking about our heritage,
It is a game time as well for the children. 1 page, 2 pages are given for game time. Subhashitaya Stantu, explaining our Sanskrit language. Ek shlok, Rhyme time is also there. There are rhymes. And most important, at the end of the book, which is so appropriately given a heading for your diary for the child, giving the message of our Param Pujya Swamiji on the last page, which will be preserved by, I'm sure, by every child. The names of these 2 series, which are being released today, first is a March 1st itself. The first name given for the book is a March 1st. And the second one is Manga's Task. It's about a monkey. I think you should read it. I'm not going to tell the details. You should buy and read it. I have gone through the soft copy of the books. I, of course, couldn't get the printed copy. But believe me, this is a must for child between 6 to 11 years. Not only it's meant for them, but to be frank, I felt going through that soft copy that there is some 1 or 2 messages even for my age. And I think each one of you should go through that, to be very frank. It's a wonderful book, put in by huge efforts by these ladies' empowerments given under the editorial committee. We have stories written by Jyoti Divgipachi. We have poems given by Archana Saunal-Pachi. The illustrations and layout is so beautifully come, is done by Vandana Balwali-Pachi. Absolutely fantastic work. And the mascot, of course, is a beautiful idea and a drawing of Amba, designed by Aarti Ullal and Vandana Balwali, the illustrations. Superb book. We have kept the price of 50 rupees for at this moment, and these will be available on a stall. I understand there are some 2 stalls today. One is just in this hall itself, and the one opposite the Nagale. And I'm sure each one of you will carry that book before departing from Karla today. This book cost of the 2 series has been sponsored by Praveen Kadle Mam entirely. I would now request, without taking you much of time, because I'm sure you're waiting for Swamiji's Ashirvachan, I would request Swamiji to release these books and give it to the members who contributed to these books, whose names I will announce after Swamiji releases the book. Second one. I think before I call the members to get the copies from Swamiji, I must apologize for missing 2 names in my deliberations. One is the editor of this entire book is Chetna Kadlepachi. My sincere apologies, I missed the name. And the other one, which a tremendous help has been given in writing the entire script and the schematic of the whole book, is Shailaja Ganguly Pachi. My sincere sorry for not mentioning the first. I would request now to give these books. First one will be Lord Bhavani Shankar.
Second Devi Durga Parmeshwari. Param Puja Durga Parmeshwari कौन है? Parvam Param Puja Parijnanashram Swamiji Tritiya Samadhi. And the fourth one, I would request Swamiji to take one set of copies himself. Dharma Pracharak Bhatt Rajgopal Mam. I don't know whether he come. As always, the privilege of the President's Standing Committee, I am supposed to take one copy for myself. Trustees of the Parijnan Foundation, Shri Praveen Kadle Mam, who is also a sponsor of these two series. Anil Bhatkal Mam, please come forward. Anil Bhatkal Mam. Come, Anil. Nayampalli Jayawant Mam, I don't think he has come today. Kailaje Mam, to collect one copy. One copy, I don't think the representative of printers have come. Sureka Printers, Mr. Narayanan, in case he is here. And we are going to apply for these copyrights of this application. Is just being processed for this mascot as well as the Parijna series itself. Attangdi Prakash Mam, who has been helping us to getting the registration done. Then the list of the contributors to the book itself. Jyoti Bharat Divkipachi for stories. You must read these stories. I don't think there's a you will see how well they have been written by Jyoti Pachi. Archana Sevanal Pachi for the poems. Illustrations and the layout. This is a masterpiece. Vandana Balwali Pachi. Beautiful. Wonderfully done. And the mascot design. Of course, mascot design, the Amba was designed by Arti Ullal. And the young boy who is listening to this Amba, again has been done by Vandana Balwali Pachi, who has already taken. Thank you. The valuable inputs given, some participants here. Dr. Gaurish Padukone, is he here? Gaurish Padukone, ma'am? Has he come? Also, Sitam Basrur Pachi. And as always,
exceptional and the priceless guidance that we get in any of the things that we write with a superb English is Shailaja Ganguly Pachi. And the one who has put in, along with this team, put the entire team together and put the entire whole heart into it and continues to do so, because there are lots of series are going to come. This is not just the end of, this is only a beginning. We intend to do this in a matter of every alternate months or so. And the one who has put in tremendous efforts and brought this team together and saw the success of it is project in charge and editor Chetna Praveen Kadle. Chetna Pachi, with you and your team, we expect to get this every alternate months, 2 new books for all of us, not only for the kids. Thank you. As I said earlier, these books are available at the counter, and I think Chetna Pachi has brought few books, so better run for it before you leave this place. Before I hand over the mic, one small other announcement I had to make. And this is regarding the newly designed shirts, t-shirts which we have made for Yuvas, correct? Yuvadharas. We have made a very lovely designed shirts. The beginning of it Swamiji will be giving the Yuvas who are participating in tomorrow's Grama Bhojan. I think about 50 people, 50 Yuvas have come. They will be given to them, and thereafter the other Yuvas also will get in due course of time. The only point I want to make here is these shirts have come out exceedingly well, and you will see them all tomorrow. And the entire cost of these shirts has been entirely sponsored by Srikar Gersappevam, which I want to give her 2 hands. Thank you. Thank you, Gersappevam. Thank you. This designing and of the shirt and the efforts that have gone into it, it has come out such a beautifully. Swamiji is extremely happy with that final outcome. The efforts, tremendous efforts that we put into this final product, we would like to compliment and thank Shreya Haridas, who can come here, take a blessings from Swamiji. Shreya Haridas. Very well done. Well done, Shreya. Keep it up. Thank you. I think I've done my job. I'll hand over to. आता कडले प्रवीण मामुक क्षमायाचना करतलो. स्वामीजी इतलेच म्हणजे की आम्ही केन्नाय चुका करतच आसता ती आणि तुमी क्षम करतच आसता ती आणि मे बी आमी इम्प्रूव जायना तिची. सो ह्या वेळेक तरी आमी एक सगळे ट्रस्टीज म्हणा किंवा ॲडमिन कमिटी मेंबर्स म्हणा, स्टँडींग कमिटी मेंबर्स म्हणा, सगळ्यांक
तर्फे हांव सांगता की ह्या वेळेक आमी सिरियस एफर्ट करता ती की आमगेल्या हातान चूक जावं नये ती म्हूण. आनी ऑफकोर्स तुमी आमगेल चूक जाल्यार तुमी आमकां क्षम परत करतलीच. तितलें सांगून हांव समाप्त करता. परमपूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजींक गेल्या चरणकमलांत तूं विनम्र प्रार्थना की तांणी आमकां आशिर्वादीत करकोस. कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकाम् लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं नाबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीम् अनुदिनं वन्दामहे मातरम्. आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. श्रीभवानीशङ्कराय नमः. श्रीमात्रे नमः. पवित्र ह्या स्थानार हम एकत्रित जाताती जागृत हैं पीठ. विशेष करून मार्च 1 ह्या निमित्ताने हांगा एकत्र जावंच मेळ्ळी संपूर्ण परंपरेचे अनुग्रह प्राप्त करूंक आनंद आश्रम स्वाम्यांगेल संकल्प तांणी आमकां एक निधी दिल्ली. थंय तें व्यक्तित्व वर्णी शक्ती परंपरा आमकां प्राप्त जाल्ली आनी तें मार्गदर्शन आमकां मेळटस. म्हणूची शिष्य स्विकाराचो हो दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण जावन आसा. गुरूंक आनी शिष्यांक मात न्ही आमकां सगळ्यांकय सुद्दां. तदर्थ आमी हांगा एकत्रित जाता ती आनी तांगेल जो एक आनंद आसा तातूंत भाग घेवचे प्रयत्न करता ती. कितले मोठा की आमगेल उपासना वाडटा एक तन्मयता पूर्वक आमी उपासन करता ती तितले मोठाक आमकां आमगेल एक अहंकार क्षीण जालेली मिती तें ऐश्वर्य जिवनांतूं येवच्या सूर जाता आनी मागीर कलें त्या आनंदांतूंची निमज्जित जावची एक इच्छा तीव्र जाता. प्रत्येक स्तरारी ह्या शक्तीचे संचार जाता आसा. आमी परत परत सांगता ती स्वामी हांगेलें क्षेत्र तें आधिपत्य आसा तांगेलें दिव्य क्षेत्रांतूं क्षेत्रारी म्हणूची मस्त प्रसाद दिता ती. जाताच खातीर उपासन करका पडटा आनी मागीर एक शुद्धी हाडूंक काय पडटा प्रयत्न करका म्हणून सेवेची आवश्यकता आसा. सेवा करूंकय मस्त अवकाश दिता ती स्वामी. आमी धन्य आसा ती. जालें तितले मोठाक लाभ घेवची ही प्रक्रिया. आनी एक मेहरी ह्या वेळार येवचें आमी येता आसता कसलें कारण आसतना आमी येता ती. तुमी स्वागत केल्लो कर न्ही जाल्यार आमी येता ती. जाल्यार शक्तीचें जागरण जातना आमगेल जिवनांत येता म्हणटना आमी स्वागत करका पडटा. थंय वी कॅन नॉट एफोर्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड. अगदी विनम्रतापूर्वक स्वागत करका पडटा. नाजाल्यार येवन वता कळणीची आमी थंयच व्हरली तशी जावनच म्हणून शक्ती जागरण करतना जागृत जाल्ल्या जिवनांत आवाहन आमी केन्ना करता ती मस्त मर्यादा दिवन वता प्रतिक्षण पदे पदे क्षण प्रतिक्षण स्वागत करका पडटा. एक चायल्डाक कशी कितले एक आवसोलें निरीक्षण वात्सल्य मात न्ही एक अनुमोदन जाय. कसलें करता कसली घाण केली बरें काम केलें हांव सुद्दां कान पडयता एक अनुमोदन मेळ्ळ्यार प्रसन्न जाता. मेळ्ळी जाल्यार जायना.
सो आम्ही अनुमोदन दिवंक पडते त्या शक्तीक. विचित्र कलेमारी आमगे जीवनांत हगूर प्रसारीत जातच मात्र. सो यू वेलकम हियर अशी स्वागत करका. घार आपयल मात न्ही प्रत्येक कुडांत व्हरतान दाखयतात न्ही तशी ते गुरुशक्तीचे संचार जावचे सूर जायना फुडें हय हांगा एक पावित्र्य हाडी, हांगा एक उज्ज्वलता हाडी म्हणून प्रार्थना करतची आमी हें स्वागत करतात. आनी वस्तुतः आमी तशी करता सती. हांगा जे साधक येतात ती, हांगाचे जे ट्रस्टीज आसा ती, हांगा जे कार्य करता आसा ती सगळे लोक तांच करता आसा ती. म्हणून ते जिवनांत एक बरेपण मंगलताच अनुभव जाता आसा. प्रायः ह्या उत्सव मार्च 1 शिवरात्री महाशिवरात्री नंतर जाता. थंय एक शिवस्पंदनाचो अनुभव कोर न्हू साधक हांगा येता ती. हांगाय महाशिवरात्री निमित्त जागरण चार्याम पूजन जाली खंय न्हय. 8 साधक कोणी बैसून पूज करता आशिल्ले. मागीर मस्त लोक आमी आशिल्ली तें फ्लोटींग पॉप्युलेशन म्हणटा ती. खंय मदें तूं फ्लोट जावचें सुरू जाली की बसशील की न्हिदलेली. चार्याम बसलीं की बसलीं ऑलमोस्ट आसा. शरिराक पिडा दिवचें प्रयोजन न्हय. सहज कितलें जाता तितलें करचें. प्रथम याम पुजे संकल्पा वेळार आसा ती. एक पुजेंत भाग घेतले. वॉलंटियर्सांक काम आसता दळून जालेलो आसता. एक पुजेंत कोणी भाग घेवचें आनी मागीर अंतिम चतुर्थ याम पूज आसता तातूंत भाग घेतलो म्हण जाल्यार मस्त लाभ. आनी कोण जेचे कट्टर आसा ती कटिबद्ध आसा अभ्यस्त आसा ती तांणी पूज केल्यार भोव बरें. हांगा एक नूतन स्पंदन सुरू जाता. ह्या क्षेत्रांत सुद्दां ही एक शक्ती जागरण वा शक्तीचे प्रकटन जातच न्हय वय की ना. असन्निहित शक्ती वैयक्तीक जिवनांतू आनी आमी कशी पळयता ती समाजांत एक बरेपण आमी पळयता आसा ती ताका मर्याद मेळटा आसा. बेसिकली इजन दॅट मठाचें कसलें कार्य जाता ओहो बरेंचशें कार्य म्हणून कौतुक करता ती. कौतुका खातीर आमी करना ती. कौतुका खातीर केल्मा पेट्टू पडतलो जी. तूं म्हज्या दिकान पळय म्हणटात गुरू. तूं खंय पळयतास. सो तशी एक विचित्र परिस्थिती जाता. अनुभव जायना पडटा जे शक्तीचे ताजो आनंदूच कलकी विलक्षण म्हणून कळू सुरू जायना फुडें प्रती एक स्तरार तुगेलो संचार जावो आनी तूं शुद्धी हाडी आनी तातूंत एक उज्ज्वलता हाडी मगल जिवनांत म्हणून हांगा कितली कार्य जाता आसा ती सेव करूं येता आसा ती. आनी कसलें वेजिटेबल्सांचें इत्यादी बरें जाता आसा. सेल्फ सफिशियंट काय. आय थिंक इट्स नॉट जस्ट सेल्फ सफिशियन्सी सरप्लस आसा. घार व्हरता आसात लोक ना डब्यांत ना विकत न्हय. सो नायस. कॅन यू बिलीव इट. दिस इज बियॉन्ड सेल्फ सफिशियन्सी. दिस इज सरप्लस. सो प्रसाद म्हणून चिक्याचे कल्ले कॉम्पिटेटीव रेटार दिवंक घार व्हरून कितली गावून बरें एक जाता सहज जाता आसा. पुरुषार्थ मस्त आसा. हांगाच्यान गेल बिजूर माम आसा CEO रड्ड निर्णय आनी तेन्ना ही हॅज टू डील विथ मॅनेजर एंड द ट्रस्टीज आनी मागीर अजय मामाला सांगका म्हणना उत्साह. सो हांगा कोण वॉलंटियर्स येता ती नवे वॉलंटियर्स येता आसा ती केवल 1 पंत 2 पंत न्हय येवन परत हांगा कसलें नवे सूर करुया सो दॅट वी कॅन अटेंड एटलिस्ट वन्स अ मंथ म्हण तशी सुद्दां आयोजन जाता आसा. म्हळ्यार एक स्वस्थ वातावरण आसा. बरें कार्य करूंक लोकांक उत्साह प्राप्त जाता आसा. आतां टी-शर्ट्सां विशय आयलो. मस्त इच्छा आशिल्ली एक लोकांक निमगूंचे आशिल्लें गुरुज्योत यात्रा जालेली तावळी टी-शर्ट्सान दिलेली ते मेळतात. आमी अशीच सांगचे खर्चले आनी ती खंय तन हाडचें आमी असो आनी 50 वर्सां नंतर एकले याद जातलें तावळी मेळटली म्हूण जाल्यार चिके आग्रह आशिल्लें म्हणून परत करता म्हणून इच्छा जाली. आमगेले वॉलंटियर्सान सुमार प्लॅन करून हें करून कशी कोणा खातीर इत्यादी विचार केलो. श्रेयान मटिरियल खंय बेस्ट मेळटा इत्यादी एक मार्केट सर्वे करून ऑर्कल इट्स मार्केट सर्वे सेलिंग परचेसिंग आजकाल म्हणटात तें करून वेवस्था केली. रुपाली पाची इज नॉट हियर बट ऑल दी मेन वॉलंटियर्स युवधाराची दे हॅव विचार करून कितले सायझीस कॉलर इत्यादी कलर स्किमान विचार करून केल्या.
हाय आमी युवधारा सदस्यांक दिवचे आसा आनी मागीर थोडे दिवसानंतर तुमचे खातीर मेरी नॉन युवधारा दोज हॅव ट्रान्सेंडेड युवधारा तांचे लोकां खातीर हांगा स्टॉल्स जारी अवेलेबल दवरचे आसा ती तुमी हें कल्याक एकल की नूतनता म्हणून न्हय जर मस्तपण आमी भायर वता ती यात्रे वता ती त्या वेळा आमगेले सांगात साधकान येता ती थंय अंगवस्त्र आनी धारण करचे की वांट जाता ट्रेकिंगाक वतना कले एक युनिफॉर्म टी शर्टान मेळ्यार गमटेन दिसता एक सान एक आयडेंटिफिकेशन ऑल्सो चित्रापूर मठाचें म्हणून वाराणसी वचलेली वाराणसी वचलेली तर आमगेले नितीन गोकर्ण मामान सगळें थंय वेवस्था केलेली कितलो लोक कितली भीड जाल्यार वो द सेक्युरिटीच्या दे कूड आयडेंटिफाय हे चित्रापूर मठाचें म्हणून हें एक ग्रूप कल्याक दुसरी झगडता आसता थंय भजन करता आसता न्ही very sweet it was. So they could immediately identify. And एक ब्लू एक अंगवस्त्र शेवेन दिलेलं सो दिस मे बी अ गुड थिंग भायर वचूलेल तावडी ट्रेकिंगाक इफ यू वॉन्ट समथिंग मठा तर्फेन और मठाचें अप्रूव्ड ड्रेस कोड और वॉट एवर म्हणून हाजेर मस्त आग्रह ना जाल्यार उपलब्ध करून दिवंक ते करून दितली पुस्तकाचे तर आमकां मस्त संतोश आसची अत्यंत शीघ्र केन्ना डिसेंबरांत प्रारंभ जालेलो विचारू आनी आतां गुरुचरणी अर्पण सुद्दां करून जाल्या परिज्ञान फाउंडेशन ह्या ट्रस्ट द्वारा हें प्रकाशीत जाता आसा मठाच पब्लिकेशन न्हय जाल्यार हें स्वाम्यांक गेलेंचें म्हूण लेख करून सगळ्या समाजाक प्राप्त जावंका म्हूण केल्लें जाता आसा त्या कार्यांतर्गत परिज्ञान फाउंडेशन तुमगेले संवित सुद्दां HMPP इत्यादी आनी हें उत्तम एक कार्य जाल्ल्या मस्त खुशी जाता तूं अर्पण करूंक वाचूनय जावन विनोद नाम प्रशंस करतास इट इज गुड वाचात तुमी पळयात ती कशी बोध दिवचो इत्यादी म्हणून मंगा द मंकी म्हणून आनी ऑल ऑफ अस द मंगा that element is there. The little manga in all of us will be dealt with very intelligently. पळयाती सो तशी प्रोत्साहन प्रत्येक स्तरारी ती गुरुशक्ती दिता आसता कितले मठाक आमी तातूंत एक तत्परतेन तन्मयतेन सेवा अनुश्ठान करता ती तितले मठाक एक बरेपण येता आमी सांगिल्लें हो एक महत्वपूर्ण दिवस शिष्य स्वीकाराचो दिवस शिष्य स्वीकार मेरी आनंद आश्रम स्वाम्यांक एक मस्त संतोष हें मुखार वतलें आपणाल कार्य म्हण तशें एक जालें तुमकां कसो नाव एक चायल्ड जायना फुडें कशें जाता संतोश तशी कितली पीड आसो बरेंची म्हणून जाल्यार हांगा दिस इज अ टोटली डिफरंट डायमेन्शन स्पिरिच्युअल डायमेन्शन आशिल्ली ती आमी एक दी सावधानतेन अनुस्मरण करताची परत परत स्वीकार करूंक पडटा प्रति क्षण तें स्वीकार करपा पडटा ती गुरुशक्ती म्हाका जिवनांत तूं प्रवेश करता मर्याद दिवची म्हाका मर्याद आमी दिवची म्हाका आमी अशीच उलयता ती कोण की बसला हां अश्वे सामान्य त्या उलयली मागीर हांव एक छात्र एक विद्या कलाचो म्हूण जाल्यार मागीर मनुश्याल्या उलयता आसतना अचानक कळ्ळें की हो त्या कलांतून निष्णात जावन आसा ही इज एन एक्सपर्ट ही इज बियॉन्ड एक्सपर्ट ता वळखल जाता मर्याद दिवची सुरू जाता नाव आय वोंट जस्ट ट्राय टू टेल हिम हाव मच आय नो आय विल ट्राय टू लर्न इजंट इट सो तशीच ताका मर्याद दिवची केन्ना वेन डज दॅट रियली हॅपन वेन यू बिगीन टू अंडरस्टँड दॅट दीस पर्सन इज फार सुपिरियर टू मी ही नोज मोर देन मी If I sing well, I am happy. If he sings much better, if I am honest, I'll respect him. ना जाल्यार ईर्ष्या इत्यादी that's another secondary thing. कळता सो आमी केन्ना सेव करता ती केन्ना उपासन करता ती तावडी गुरूंगेलें ऐश्वर्य कलकी एक अव्यक्त ऐश्वर्य न्हय तें मगल जिवनांत येता असो म्हूण कळूं सुरू जाता तांगेलें ऐश्वर्य तावळे तांकां मर्याद दिवचें सहज जाता अशीच एक हां बरेंची आसो बरी कलकी मस्त उपासन आनी केलेली खंय ज्ञानी म्हूण न्हय मगल जिवनांत हाडयता आसत ती वस्तुतः मर्याद दिवचो विशय येता कळता आसा ना जाकलें गुरू खंय सिद्ध जाल्या ईश्वर गुरू सिद्ध जाले मागीर तें दिता आसा ती आनी तांले लागी इतलो आस म्हूण तो अनुभव कळताच की ताका मर्याद दिवचें म्हणटात नेवर लिमीट वी आर नॉट सपोज टू लिमीट आवर सेल्स आय हॅव टू डिस्कवर माय सेल्फ बट देर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशन्स सो एकदम जायना खंय कोणी शिरकून बसता
त्यावेळारी गुरु अनुसंधान करतना तांगेला ऐश्वर्याचा अनुभव जातना अहंकार क्षीण जाता आणि ते तन्मयता तांत जाता. आय रायज अबाव माय लिमिटेशन्स नॉट बाय बॅटलिंग फायटिंग अगेन्स्ट देम अलोन बट इन द प्रेझन्स ऑफ द गुरु learning that I am his and I am much beyond these limitations. अर्थ जाता स्वयं जाऊं का कलिमतम है करता सती म्हणूची ते गुरु शक्तीला अनुसंधान करताना खंच खंच स्तरार करूया. एक श्लोक घेऊया हांवें 3:30 जाले. एक श्लोक है अजय माम हैज डिक्रीड 1 श्लोक. अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति. हे देवी देवीला गुरुशक्ती स्मरण कल स्मरण प्रत्यक्ष दर्शन जातस. आचार्यांक सौंदर्य लहरी व्यक्त जातस. पहिलेंच सांगलें शिवशक्त्यायुक्त यदि चेत शिव कर्तुं स्पंदितुमपि समर्थः नो चेत निर्गुणः निर्विकारः तथैव उपविशेत् सः. तूं कलेक संपर्क जालो शक्ती प्रकटन जालें तावळती मंगलता नाजाल्यार तो शिव मकल्या निर्गुण निराकारू म्हण थंय सांगून मागीर देवी स्तुती करतना हे देवी अविद्यानाम अंतः तिमिर मिहिर द्वीपनगरी. अविद्याग्रस्त कोण आसत की आजुनी के भरपूर अज्ञान आसा. अविद्यानाम अविद्याग्रस्त ये जनाः तेषां कृते तांगेल कल तिमिरस अंधकार आसा ते काडतल तूं मिहिर द्वीपनगरी. तिगल एक मणिद्वीप म्हण आसा देवीले भुवनेश्वरीले. सो थंय एक सूर्योदय जायना युगपत कितकी सूर्योदय जातात खंय मागीर सर्वथा अज्ञान अंधकारू नाश जाता. सो तशी तूं तिमिर मिहिर द्वीपनगरी जावन आसा कोणा खातीर अविद्यांत ग्रस्त लोक मेरी आजुनिके ज्ञान जायना ती लोकां खातीर तुगल स्पर्श जालो तूं तांगेल जिवनांत प्रवेश केल मेरी तुगल एक फळ मेरी अज्ञान निवारण करचें ज्ञान दिवचें. अविद्यानाम अंतस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्य स्तबकमकरंद श्रुतिझरी. जड असती तशी लोकां खातीर चैतन्य स्तबक मकरंद श्रुतिझरी. परिपक्व जालेलें फळ आसा तांतुल्यान तो एक माधुर्य परमळ मात न्हय रस यमच्या सूर जाता. तो रस कशी येता की तशीच तूं जड लोकां खातीर एक झरी जावन आसा एक स्रोत जावन आसा. यू गिव द फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ जॉय ऑफ इन्स्पिरेशन टू द जड. मेक्स सेन्स. हांगा एक आस्वादन करचो विशय येता रसता तूं जिवनांत तूं प्रदान करता कोणाक जड आशिल्ल्या लोकांक. अर्थ जाता जय जडानां चैतन्य स्तबक मकरंद श्रुतिझरी दरिद्राणां चिंता मणि गुणनिका. आनी दरिद्री मेरी हें जावं का म्हाका आर्थीक सहाय जाय कसली जाय जाय म्हूण एक इच्छा आसा तश लोकां खातीर चिंतामणी गुणनिका चिंतामणी सदृश एक पोटलीशी आसा तूं. तुगेलो अनुग्रह जाल्यार दारिद्र्य खंयचे स्तरार आसा वता. जन्म जलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति. मुररिपु विष्णु वराह अवतार ताणें धारण केलेलें केन्ना पृथ्वी निमज्जित जालेली पृथ्वी मिती आनी कसलें करूं जायना त्या वेळार वराह अवतार धारण करून थंय वचून आपणाले टस्क्स आसता ती ताजेर पृथ्वीक धरून वयर हाडलेलें. तशी तूं जन्म जलधीन तूं कोण निमज्जित आसा ती तांगेल उद्धार करतली तूं. ह्या 4 स्तरार एक देवीले
कल म्हणटा ती कौतुक केल्या आनी आमी आतां रिवर्स ऑर्डरांतू पळोवंक पडटा. पृथ्वी कल करता असो कलेना निश्चेत जावन असहाय जावन निमज्जित जाल्या कसलें तिका करूं जायना. त्या वेळार शी हॅज टू बी रेस्क्यूड. वराह रुपेण येवन तिका वयर हाडलें. देन शी कूड स्टार्ट ब्रिदींग गॅस्पिंग. तशी आमी निमज्जित आसता ती संवसारांतू केन्ना केन्ना की आमकां कळना सुद्दां आमी संवसारांतू निमज्जित आसत म्हणून. संवसारांतू बुडल्यांत अजून की कळना ना तशें केलें ना बा. देवाल्यान मागीर चिंतन करचें. आतां म्हाका हें इतलें बरें जाल्यार मस्त पुरो इत्यादी केन्ना विचार येता. तो व्यक्ती निमज्जित जाला म्हणचें. ही इज सो ड्राउंड दॅट ही इज नॉट अवेर दॅट ही इज ड्राउंड. ही इज टू बी अवेकन टू द फॅक्ट दॅट दिस इज डेंजरस. निमज्जित जाले लोकां खातीर ती गुरुशक्ती काडत भायर. साधन सूर जायना फुडें मस्त मागीर कळटा गुरूंगेलो अनुग्रह केन्की धोर नाशिल्लें. गुरूची वयर हाडता अशें मी मागीर चिके बुद्धी जागृत जायना फुडें साधन करूं सूर करना पूण हांव कलकी मस्त करतस म्हूण दिसता जाल्यार हांवें कोरका हें संकल्प सूर जावचे पयलेंची गुरूनी संकल्प घेवन उद्धार सूर केल्लेलो म्हणून. सो अविद्याग्रस्त अशें लोकां खातीर अलम आनी हान्ने परत पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नाका हागल उद्धार जावो म्हण तो एक दिव्य संकल्प आसा. तशी तूं आनी त्या परिस्थितीन तूं अबोधशील शिश्याकले कळना सुद्दां जाल्यारय तूं उद्धार करता. मागीर एक शक्ती जागरण जाल्लें म्हणा फुडें म्हाका कसलीं जाय बरेपण जाय आनी कोण डिमांड करता ती ताचे खातीर साधन करता ती प्रयत्न करता ती तांचे खातीर चिंतामणी गुणनिका जावन आसा. यू आर दॅट शक्ती द गुरू शक्ती वीच गिव्स द बेस्ट. जिवनांत तुका जाय त्यात प्रदान करतल शक्ती तीची म्हणून तशी आमी स्विकार करपा पडटा. जिवनांत मेळ्ळें हें मेळ्ळें खुशी जाली विसरली अजीर्ण जालें आनी कलकी जाय तें जालें तेवें तर डप्प जालें. जाता आसता मागीर खुशी भर ना दुख्ख सूर जाता. सगळें फ्रॅगमेंट जालेलें बरी जाता असो जीवन. हांव करचें कसलें म्हूण ती भावना येना फुडें वस्तुतः ती रसता प्रदान करूं सूर करता. इथे फोन कोणाची केची ऑफ करून दियात न्ही मग सायलेंट मोडार घालात. अर्थ जाता आसा बरें जाल्लें मागीर सुमार वेळ केले घोटाळो मागीर परत थोडें बरें जालें मागीर तितल्याची आमी बळबळतच येता बरें जावंका मात्र स्विकार करून आनी दुसऱ्या लायफ इज अ वेस्ट म्हूण बसल्या कल उपयोग ना. देर इज अ रसता वेन यू फायंड अ कंटिन्युटी something which is beyond sukha and dukha and not just intellectual. ते सानिध्य मेळू सूर जायना फुडें ते गुरू शक्तीचें तें जावच्या सूर जाता. सस्टेन्ड एक कंटिन्युअस अवेरनेस खंयचें ते दिव्य तत्वाचें जायना फुडें तक्कल म्हणटा ती रसता. रसता म्हळ्यार एक कंटिन्युटी आसल्यार रसता येता ना जाल्यार गम्मत येना. केल्लें आनी ताजो भोग सुद्दां करचें पयलीं तें जाल्लें आनी कलकी आयलें म्हळ्यार रसतावर ना. सो द कंटिन्युटी अवेरनेसान तिमच्या सूर जाता सानिध्याचो अनुभव जाता. त्या वेळार साधक आतां न्हू शिष्य जावच्या सूर जाता. कोण साधक. म्हाका हांव आयलो पूज केली वापस वचलो बरें जालें धन्य हांव आनी मागीर केलें एक आवश्यक याना फुडें परत येता तितलें करना तितलें निरंतर म्हाका ताजो अनुभव जाता असो आनी आय वॉन्ट टू सस्टेन दॅट वील ब्रिंग जॉय. अनुभव जायना फुडें जिवनांत तूं सुख दुख्खाचो ते एक शाश्वत सुखाची अभिलाषा उत्पन्न जाता आनी तें सानिध्यांतूच मेळटा. सो तूं ती सन्निधी तूं ती गुरू सन्निधी शाश्वत आशिल्ली ताजे मिती एक रसता येता असो म्हगेल जिवनांत तूं बेस्ड ऑन दॅट in conjunction or holding on to that awareness I can deal with sukha and dukkha, otherwise I get shattered. So तशी एक सानिध्याचो अनुभव जाता ती रसता शाश्वत रसता मेळटा. तात्कालिक न्ही आत्माच ते पूर्णात्माचें लक्षण तें तितलें मात न्ही म्हळ्यार लास्ट केलें आशिल्लें अविद्या नाश करतल तूं. गोतना तेलता वडी शिश्याल उद्धार करतल तूं
म्हणूची आम्ही तुका मर्याद दिता ती आजुनी की कितलं बोंदूपणा आस म्हणून गोतना हांव शरण येता असो कलकी मस्त कार्य करता असो बरें जावं का म्हणून मगल्या कुटुंबाच्या समाजाचे वगैरे वगैरे सेव करता असो थंय सुद्दां एक बरें फळ मेळका म्हणून हांव तुगेलें आराधन करता चिंतामणी गुणनिका जाल्यार मागीर अप्स एंड डावन्स आसता ती सतत कले एक यश मेळना चिकेच एक म्हणटा लोकी रापका पडता और कले वांट येता ती तकलें तूं नाव आमगेलो संबंदूच नाव ना थंय म्हाका ती रसता जाय निरंतर तुगेलें एक सानिध्य जाय वीच वील टीच मी हाव टू रायज अबाव सुख दुःख तितलें एक धैर्य आयलें म्हूण जाल्यार आतां हांव कल्ल प्रार्थना करची आय कॅन प्रे फॉर नथींग अदर दॅन यू यू अलोन तावळी हांवें प्रार्थना केलेली की हें अज्ञान वच सिद्ध जावच्या सूर जाता ही आमी प्रार्थना करता ती आमकां गोतना स्वामी म कसलें म्हूण गोतना ही प्रचंड शक्ती म कल म्हूण गोतना ताजे अनुग्रह प्राप्त जातस म्हूण मात्र गोतस खंयचे एक स्तरारी आमी शिरकूंच ना अनधिकार चेष्टा आजुनी के शुद्धी येनी मगल ज्ञान काडी फुकट वे ना थोडें यश दिलें तर मात्र टॉयंक जालें आतां कला ज्ञान काडका ना 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 आतां नाका सो क्रमेण आमकां तें कोळ उसूर जाता बरेपण आमकां एट ऑल लेवल्स वी डिमांड बट स्विफ्टली वी हॅव टू कम टू दॅट रसता दुःखांतानो निमज्जित अशील मका मगल उद्धार करी आय विल मेक माय एफर्ट अँड विथ युअर ब्लेसिंग्स वी विल बोथ डू वेल म्हणलें दॅट इज समथींग व्हेरी नायस बट इट इज ओनली सेकंड लेवल बिकॉज विथ सक्सेस कम्स फेलियर ऑल्सो वॉट मॅटर्स मोस्ट टू मी इज द अबायडिंग प्रेझन्स ऑफ द डिवाइन दॅट आय फील इन माय हार्ट and this is totally different an experience which helps me deal with sukha dukkha with so much grace, so much understanding, no panic. That rasata I want. This is what we aspire for. Ani mar anugrahane avidya nasha ती शक्ती कोरून दिता निमज्जितशील तळ कशें उद्धार केल की अज्ञान सुद्दां नाश करचें तें शक्तील कर्तव्य आमी शरणापन जाता ती कोरून दिता जिवनांत एक पूर्णता हाडता इतली आमी लक्ष्य 4 स्तरारी स्वामी आमगेलो अनुग्रहाचो अनुभव करता करताची केन्ना आमी हांगा सेव करता ती आमगेल वैयक्तीक प्रगती कलस की निश्चित आसा आनी समाजाचें एक बरेपण निश्चित आसा आनी हें स्वामी हांकां अत्यंत प्रिय जावन आसा म्हूण आमगेल हातान व्हड सेवा जाता आसा घुमटेकून करया भक्तीन करया आतां एक भजन म्हणया सरस्वती श्री जगदम्बे सरस्वती संवत्स्वरूपिणी पालय माम् श्री जगदम्बे सरस्वती संवत्स्वरूपिणी पालय माम् वीणावादिनी सरस्वती वेदविलासिनी पालय माम् वीणावादिनी सरस्वती वेदविलासिनी पालय माम् विद्यादायिनी सरस्वती विनयस्वरूपिणी पालय माम् विद्यादायिनी सरस्वती विनयस्वरूपिणी पालय माम्
सरस्वती संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। हंसवाहिनी सरस्वती हृदय विकासिनी पालय माम्। हंसवाहिनी सरस्वती हृदय विकासिनी पालय माम्। स्फाटिकमालिनी सरस्वती सत्त्वस्वरूपिणी पालय माम्। स्फाटिकमालिनी सरस्वती सत्त्वस्वरूपिणी पालय माम्। श्रीजगदम्बे सरस्वती संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। अपार करुणे सरस्वती अमृतवर्षिणि पालय माम्। अपार करुणे सरस्वती अमृतवर्षिणि पालय माम्। अचिन्त्यशक्ते सरस्वती अक्षररूपिणी पालय माम्। अचिन्त्यशक्ते सरस्वती आनन्दरूपिणी पालय माम्। श्रीजगदम्बे सरस्वती संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। भगवती देवी सरस्वती ब्रह्मार्धाङ्गिनी पालय माम्। भगवती देवी सरस्वती ब्रह्मार्धाङ्गिनी पालय माम्। पापविनाशिनी सरस्वती प्रज्ञारूपिणी पालय माम्। पापविनाशिनी सरस्वती प्रज्ञारूपिणी पालय माम्। श्रीजगदम्बे सरस्वती
तुमगेले सगळ्यांगेले लेक्काने आमी हीच प्रार्थना करता ती आमी हांगा येता ती सेव करूंक वांटांत येता ती दुख्ख अस्त म्हूण येता ती जाल्यार वटायर येता ती बरे संस्कार आसा ती म्हणून येता ती आतां आमी खंयच्या स्तरार आसत की त्या स्तरार्थान आमगेलो उद्धार जावंका म्हणून गुरू बऱ्याल्या की प्रार्थना निमज्जित असत म्हण जाल्यार आमकां वयर करका गोतना सुद्दां आमकां कितलो ज्ञान आस म्हणून मागीर उत्साह वाडले तुमगेले एक सानिध्यां ती ओजस्वी कार्य करचे धैर्य बुद्धी शक्ती सामर्थ्य प्राप्त जालें म्हळ्यार तांतूं तुमगेलें एक सहाय मार्गदर्शन जाय मागीर केवल रिजल्ट ओरिएंटेड मात्र जिवनांत असल्यार त्रासू जाता मेळ्ळ्या बरेंची जाल्यार द प्रोसेस आय वोंट एन्जॉय then it is just take accomplishments. There is no joy in the creation, the creativity. तशें नाका म्हूण म्हाका रसता केन्ना येतली तुगेलें निरंतर सानिध्य प्राप्त जाल्यार हांवें दी म्हूण प्रार्थना आनी अंततोगत्वा तुगेलींच आमी म्हणूचे हें अज्ञान कलस की हांवें निवारण तूंच करी म्हूण ही प्रार्थना ह्या दिवसाक ह्या स्थळारी तुमगेल्या सगळ्यांगेल्या लेखान आमी करता ती गुरुचरणी तशें केलें म्हूण जाल्यार गुरूंक मर्याद दिवची म्हूण जाता कलमा गुरूंक गेलें हें स्तर म्हूण आमी स्विकार केलेलें म्हूण जाता प्रत्येक स्तरार तुवें तुजे मिती बरेपण हाडचें साध्य आसा तुगेलें सामर्थ्य आसा धन्य हांव की हांव तुगेलो बस तितलें ओम नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विभूषकाः अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु